कांकीनाडा में इंसानियत हुआ शर्मसार। शराब के पैसे ना मिलने पर बेटे के हाथों मां का कत्ल। कांकीनाडा भाटपाड़ा वार्ड नंबर 8 पुराना बाजार के 5 नंबर साइडिंग में शराब के पैसे ना मिलने पर 30 साल मोहम्मद निसार ने 60 साल अपनी मां सलीमा का गोली मारकर खून कर दिया। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। इलाकाई लोगों का कहना है कि मोहम्मद निसार हर रोज शराब पीता था और पैसे के लिए रोजाना अपनी मां को परेशान किया करता था। क्या हुआ था? पूरा घटना क्या हुआ था? हम सुबह बाथरूम में थे और मेरा हस्बैंड थोड़ा नशा में था, तो बंदूक लेके बाहर जा रहा था। मेरा सास मना कर रहे थे। मेरा सास का बात माना नहीं, वही मजाक में मेरा सास को कनपट्टी में भिड़ाया हुआ होगा, गोली लग गया। तो मतलब कौन दिया था बंदूक? बंदूक दिया था अकबर ने। कहाँ रहता है? ये बगल में रहते हैं पास। मेरा नाम मासूमा बीबी है। तो आप घटनास्थल पे थे, क्या कहेंगे? আমি কাজে ছিলাম, পাশে লোক। আমি जब জানলাম কি ওর মাকে গুলি মেরেছে, তাহলে আমি আসলাম দূরে। তো আমি দেখলাম কি এই কি হলো। তো আমি দেখলাম পাড়ার লোক ওকে ধরে দিয়ে দিয়েছে, बड़ा বাবুকে হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছে থানা। लड़का को? बड़ा बाबू थाना। लड़का को ना? হ্যাঁ লড়কা কো। আর যা মেশিন দিয়েছে, কি কাজ করতে ওকে দিয়েছে ও জানবে। আকবর দিয়েছে, ওর ফ্যামিলি বলছে, ওর হাজব্যান্ড বলছে মানে আকবর চিটিংবাজ। সবাই সাথে ওর যা রৈয়াত আছে সবাই সাথে চিটিংবাজ করে ও দিয়েছে। ওর হাজব্যান্ড বলছে, ও বলছে মানে এটা সত্যি হয়, মানে ये सही बात है। उसका हस्बैंड तो झूठ नहीं बोलेगा, वो स्पोर्ट में छिलो। मगर हम जो जानी, मैंने हम जो जान रहे हैं ये बोलेंगे पाड़ा छुल। আমি আসলাম আকবর মেশিন কেন দিল, কাকে মারতে দিল, ও अपन মাকে কেন মারলো, এটা কাজটা ভালো, এটা শুনতে হবে আমাকে। আকবর কাকে মারতে ওকে দিয়েছে, ও তো নেশা ফাজা করে, কাকে মারতে দিয়েছে এটা আকবরকে বলতে হবে। ওকে সঙ্গে অ্যারেস্ট করতে হবে, যা দিকে আছে ওর ফ্যামিলির জন্য যেতে হবে, ওর যা রিश्तेदार আছে যা আছে ওর কাছে যেতে হবে কি আকবর মেন আসামি। আকবর জাননে যেতে হবে, আকবর ফ্যামিলির সাথে কথা করতে হবে কি কোথায় আছে। ये जो लड़का जो था जिसने अपनी मम्मी गोली मारी, वो क्या करता क्या था? না ও ভালো ছিল তো। मतलब क्या काम? गोला में काम करता? গোলা कचड़ा पाछे हमने আপনাকে দেখিয়ে দেবো कचड़ा। और মা এ তো ভালো, একটা ভিক মাঙ্গা আছে, ওকে পোষলো ই করলো। ও अभी জানে না, ও তো গেছে ভিক মাংতে, ওকে পোষেছে। अभी ও জানবে ও কানাকানি করবে। ওর মা এ তো ভালো। আমার কথা এই আছে, আকবর ওকে দুটো মেশিন কেন দিল, একটা দুটো যাবি। আমি যা শুনলাম, স্পোর্টে ছিলাম না, পাশের লোক আমাকে বুড়া লাগবে, ওকে আমি জানি একবার কেন মদে ওকে কেন দিয়েছে। ও কামাল লাগিয়ে বাইরে যাচ্ছে, কাকে মারবে। थाना में कुछ मतलब बंदूक या कुछ बरामद हुआ? সবাই ফটো সবাই লাইভ দিয়া আছে। ওর যা গুলি মেরেছে ওর ডাইরেক্ট নাম নিচ্ছে আকবর। आप কি বলবে? तो लड़का भी थाना में है? হ্যাঁ লড়কা। और फैमिली के क्या देखবে, পাড়া লোক দেখবে, কেউ আছে? মা ছিল, মা দেখছে, মা भी চলে গেছে। হাজব্যান্ড ছিল, হাজব্যান্ডকে কি মেশিন দিয়ে কি করাচ্ছে না চোরা, আর কি হবে বাল বাচ্চা, পাড়া लोग দেখবে। तो तमाम तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पर उनके जो लड़के हैं वो उनकी हस्बैंड, ये इनकी वाइफ है और ये बच्चा है। आप देख सकते हैं सी तस्वीरें 24 न्यूज़ के माध्यम से कि जो बताया जा रहा है कि इलाके के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो लड़का था वो जैसे कि गोला में काम करता था मजदूरी का, और कारण से उसे बंदूक दिया गया है क्या करने के लिए। तो अब ये
तो फिलहाल अभी आगे ये जानकारी आपको देंगे। वैसे ही तस्वीर देख सकते हैं आप N24 न्यूज़ के माध्यम से हमारे साथ बने रहे और जुड़े रहे हैं। धन्यवाद।